De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, de la radio-télévision Grand Tanganyika, une fois de plus avec force. Je rappelle que vous êtes bien sûr en train, ou vous étiez en train de suivre Kitenge Mode. Comment ça a été quand même cet événement? Il y a quand même beaucoup de questions des gens. C'est imposé, ça s'est passé où? C'est ici même à Kalemi, dans le cadre de l'hôtel Cham, de la salle de fête de l'hôtel Cham. Vous connaissez bien l'hôtel Cham. En fait, un hôtel encore. Je sais que les gens vont se poser beaucoup de questions. Voilà, je n'ai pas assez de commentaires à faire sur ça, mais c'est là que ça s'est passé. Le 7 mars, on a été ensemble avec tous ceux-là quand même qui étaient en train de nous suivre à travers nos émissions, quand on était bien sûr en train d'annoncer beaucoup plus sur Kitenge Mode. Ce n'était pas un événement de concours, mais c'était bien sûr un événement de défilé. C'était un événement de montrer au moins le Kitenge, une façon également de valoriser la femme à l'occasion de la journée du 8 mars. Parce qu'il y a des gens qui pensaient qu'il y avait la première Miss, le premier mannequin, tout ça. Non, il n'y avait pas, c'était pas concours bien sûr, c'était juste l'exposition que vous étiez en train de voir le mannequin défiler à l'occasion de la journée ou à l'occasion du mois de la femme. Justine, bon, quand même, mais au moins, quand même, ni Just. Si tu es au cinéma, on a salué à au cinéma. Jambo. Jambo. Alors, nous m'avons annoncé comment que non, je vais recevoir actrice, pardon. Aujourd'hui, je ne sais pas comment, j'ai du mal à prononcer bien actrice. Ou soit Msani au cinéma. Hein? Msani au cinéma? Non, Msani, en fait, mchezaji wa cinema. Nilisema nitareservoir mchezaji wa cinema ama mchezaji wa filamu. Ah, ok, kwa saili bora mchezaji wa filamu, lakini mwanamke c'est vrai que batu wami wanaona quand même cinéma ni pata quand même temps kukaribisha ku Studio RTGT. Bonjour na karibu kwanza. Asante. Parce que je pense qu'on a discuté bien quoi quand même au plateau RTGT pour la première fois. Nasikia bien na hivi na kuona yavi nasikia bien sana. Alors ananyona tiaf mais ananyona quand même yafa live. Ushaona? Quand même une bonne chose. Alors, je pense que tu as revenir kwa kuongea juu yako et beaucoup plus juu ya cinéma. Batu wanafamia kwa jina ya Just. Sijui jina yako quand même yenye uko connu kwa famille parce que Just ni jina ya cinéma, inatoka mu Justine, mais jina yako ni jina gani? Jina yangu ni Ali Afua Justine. OK. Ali Afua Justine, connu sous le nom de Just. On va suivre un extrait. Njoo mtamtambua ni nani niko naye quand même kwa plateau ya leo. C'est un extrait à cinéma Shida. Shida. Voilà, Shida. Je pense que ma cinéma ni amingi, mais toi tu quand même il est extrait. Alors, on va suivre l'extrait à Shida et après on va revenir juste après. Déjà qu'on regarde beaucoup plus du cinéma yake. Nakuchagua Shida, utakuwa malkia wangu. Nakupenda sana. Asante. Sawa. Tafikisha habari kwa mama. Tangu pale kwa barabara. Hii ni mpaka zamani. Sipendi mtu wa kijiji kya Mfalme Ngozi anavuka kwa kijiji kyangu Mwindubwi. Mfalme Ngozi akitoka kwake anafika pale apigwe na radi akufe. Mama, muda wangu unaisha. Jeni, Naenda kuolewa na Lengezi. haiwezekane. Hauwezi kuolewa na Lengezi. Mama ataolewa na Lengezi. Wala hauwezi kuvuka kumpaka. Ukivuka kumpaka Shida unakufa. Bora nikufe mama, njoo pate faida ya kilapo. We Shida! Utakufa Shida! Shida ndio yako napata wewe mwenyewe. Bila alikuwa atafuta ndio unavipata sasa. Shida! Twauana sisi kwa sisi kwa ukosefu ya upendo, kwa kufia mipaka ijapokuwa tulikuta na tutaiacha. Filamu hii iliyotungwa na dada Ali Afua Justine kwa kukumbusha majamii kwamba jirani ni ndugu. Mwe mwende, mimi najua mpaka yangu ni hapa.
bientôt disponible. Je ne sais pas si c'est bientôt disponible mon marché. Ah, on est bientôt disponible déjà. Malaki kesho tu hapa itatoka. Karibu sana. Alors depuis un certain temps, tout cas RTGT à travers direction touche à quoi dans la promotion quand même il y a ma cinéma, il y a Kalemi, naoko bénéficiaire munene sana parmi les actrices na acteurs benye bal tourner ma cinéma académie. Utatambia nini impact nyo liona ama feedback nyo lipata ama constat nyo ulifanya kufatana na sinema tukononesha hapa academy kwa upande wako na group yako? Bon, kwa upande wangu naweza nikafasiria hivi. Ndani ya sinema moko bitu bya mingi. En fait, cinéma tangu tunaanza kuonesha kwa RTGT. C'est depuis un temps que tunaanza kurudilia quand même ku cinéma local. Tu vois? Alors parmi ba bénéficiaires benye bali batika kuonesha filme yabo ku RTGT na wewe mafilme yako ilionekana. Depuis tunaanza kuonesha mafilme yako RTGT, una constater nini mumujini na upande wako kwa revolution? Manake ni kitu kimoja kinafurahisha kwa batu. Okay. Bantu banafurahia sana RTGT, juu batu banza kudiskite za mbele sana se Johnny ni RTGT pendi kuonesha mafilme yetu. Mais hivi kisi naanza kuonesha batu banafurahi sana na sisi tulifurahi sana na bastari ba mingi kufurahi sana. Wewe uliona impact gani? Batu balikuita au soit batu baliniita, munjia nikipita batu wanisimamisha na batu banashukuru sana na kufurahi mingi. Na avantage gani uliona kufuatana na promotion ya RTGT ilifanya? Bon, avantage yako ya mingi kaka. Nikisema magi tachoka. Nikisema nifasirie tachoka. OK, c'est quand même une bonne chose. Voilà, c'est bien parce que on a besoin de vous faire d'ailleurs. Et merci aussi pour les réalisations aussi supervision il y a Cédric. Tu vois que mon niveau est tout qu'on a redilé aller au cinéma. Tout a redilé quand même au début, il y a depuis zamani. On va te faciliter, c'est depuis quand que ulianzaka hii idea ya kuanza kutourner cinéma? Bon, depuis nilianzaka nisha eneza miaka 12. Okay. Depuis nilianzaka 12 ans. Na hapa sasa nisha kucheza sinema zaidi ya 12. Maji tuseme 13 ndo shida hii. Okay. Na inasikitisha. Na shida c'est que shida pardon, inasikitisha ndio mafilme yenyewe unacheza presque hapa sasa. Alors kwa kurudila quand même ku cinéma. Donc wewe ni depuis butoto ndio ulikuwa unasema que utaanza kuwa actrice ou soit kitu kama hapana tangu butoto, tangu mutumbo. Okay. Niko tu mutumbo vile niko nampiga mama mutumbo. Nini? Sasa mimi nitachezaka sinema. Make natimiza ndoto yangu. C'est ilikuwa parmi ma ndoto yako. Ndoto yangu. Na muage gani ulianza deja kuintegrer ma groupe ya sinema? Nilikuwa pale nishazala mtoto wa kwanza. Okay. Deja partir pale ulianzaka mu groupe yenyewe ulianzaka soit ulianzaka deja una former groupe yako? Nilianzaka moya moto. Okay. Na ile groupe ilikuwa ni groupe gani kwa existait avant? Ile tulikuwa nataka mbele. Kasaulika tena hapa. Quand même ma groupe zinakuwa ça trop ça peut-être faut utakumbuka pole pole. Chers téléspectateurs aussi bale boto wanapendaka cinéma aussi na cinéma yetu ya hapa Kalemi parce que balanzaka aussi poser ma question pourquoi Kalemi hakuna actrice c'est que just quand même haina visage ya mupya kwenu. Récemment RTGT ilifanya quand même promotion à Just na à travers ma cinéma zake za mingi mlikuwa naona kuko cinéma kama vile Jiwe, maisha ni ya Mungu, Kimfinyo. Okay. Ni ya mingi, mshahara wa Zambi, asira iongozi. Make ni ya mingi na bo peke banaifahamu. Voilà. Alors, je pense comment on ulianza ku procéder ku partager cinéma à travers batu. Unajua kwa difficulté sana batu kupata ma cinéma. Balikuwa nazipata je ma cinéma zako. Maana yake kabla siongea batu wenyewe ni batemwe. Okay. Nilikuwa napita njoo nyumba kwa nyumba na ujisha. Mbele sana batu bako napenda sinema Kalemi, mais kwa leo en tout cas batu banafurahia sana sinema ya batoto ya Kalemi. OK. Alors tu qui revenir sur le tournage, notamment conception et le tout, c'est que ma cinéma za mingi unaziconcevoir wewe mwenyewe ou soit mnafanya je mu group? Mimi peke. Una concevoir wewe peke. Ndiyo. Na ni maide kuna kukuya soit ni experience yenyewe kuna angalia ma cinéma zingine. Maide tu inanikuya. On a concevoir film. Na unabakia beaucoup plus mu matem gani nyeko na chezea ma cinema mu mapendo ama mu bulozi mu ile ma cinema inaongelea bulozi au mu ma cinema tu inaongelea realite ya mukini? Maana tuseme mimi nachezea tu yote. Nagusa ngambo yote. Ikibidi vya village mimi nacheza. Ikibidi nahusu ndoa nacheza. OK. Alors par rapport na ile ma réalisation ma cinéma mon groupe muko ba metteur en scène également na muko ba réalisateur ba metteur en scène mais aussi ba acteur na ba actrice. On a joué ma rôle gani? Mais donc niko présidente wa Gundi. Présidente wa Gundi wakati mnafanya répétition unafanya nini?
Banki sasa tuonga ma repetition naanza kuonesha sasa kama kuko sa vile nourrisson anakuwa kama meter naanza kumuonesha fundisha hivi fanya hivi fanya hivi. OK. OK, c'est à partir c'est qu'on a répondre quand même aux questions. C'est que mon groupe mko na metteur en scène na wewe mwenyewe unaleta ile mawazo unamwambia kufanya yeye quand même anaconduire ba acteur. Et comment mnafanya kazi ya distribution ma rôle mna retrouver kaje que ou acteur anaweza kujouer rôle na huyo anaweza kujouer rôle comment incarner les rôles. Kwanza utamuona mtu. Unaweza muona mtu ni mchekai sana, mimi nampeshia role ya kucheka na shindwa. Okay. Sasa pasa tani uko namfundisha ndio atakutuma mpashie hii role na mstahili huyo. OK, c'est vrai. Alors téléspectateurs bali watu wanapenda cinéma, tuko na Just ni jina iko connu quand même ma film yake nyana tourner aka na elle est connue au nom ya Ali Afua Justine, c'est vrai. Pour le moment groupe Igno konayo on a regorgé batu ba catégorie gani? Je pense on comprendre. Bote. Okay, uwe mzungu, uwe mweusi, uwe mzee, uwe mtoto, bote na mimba tuko nao lazima. OK, na mimba mkono lazima. Ya kufunga ama ya kweli? Ya kweli tu. Ya kweli kabisa. Na ba bébé ba kweli. Tuko nabo lazima. Na balo yako hospitali. Quand même il y a des détails qui doivent revenir parce qu'il y a des questions lazima sans revenir par rapport à cinéma kwa académie, impact ya carrière cinéma depuis l'anzaka en académie, mais je voudrais te revenir Ramazani ku extrait il y a partie ma cinéma presque tatuine. Tu vas revenir un peu au extrait, à travers l'extrait, ça te permettrait de un peu quelle est ma question que tu as posée par rapport au cinéma, mais aussi quand on a ma question que posée par téléspectateurs qui doivent. Alors on va voir un peu l'extrait et après ça te permettre de revenir un peu sur la réalité du cinéma. Mimi mjumbe wa Bwana. Mungu ananituma kwako. Anakuchagua uwe mtumishi wake. Mimi mjumbe wa Bwana. Juu ya nini Mungu ananichagua mimi mwenye zambi? Shuka! Moto shuka! Moto alibisha! Moto shuka! Kuja kaskazini na kusini na magharibi kwa jina la Yesu. Bwana leo ninaenda kuharibisha kiumbe hiki kisiendelee kuteketeza watu wako. Mimi akili yangu vile kisi nilikuwa nawaza nijue kumrudisha mama huyu. Sasa sikia sema hivi Mungu mariage atatoka hapa unabakia huru. Ndio nia yangu. Mimi Pamela siwezi kufungwa. Mimi Pamela ndio paracetamol ba magistrat. Mimi ndio de la reine. Manake kila make fasi tutanipeleka. Mimi Pamela atajitetea. Hawezi beba hata fasi juu ya nyumba yako. Daira unaweza sombwa hii nyumba. Uko na shoke. Utamtendea sababu kwa yeye atamtendea bwana pufu ya nini? Ashamuoa. Kama ananipa ananiongelesha ananipesha yangu $5. Ile eske nipe $5 tunakula chakula pamoja. Nauliza mnijibu tu bien kama hatutakula chakula pamoja mnijibu. Nauliza hatutakula? Hii ni mara ya kwanza mie na mwe kuongea. Kama nilimita hapa kwa sababu sitaki fujo ndani ya kijiji. Sipendi kufia mipaka ya mashamba. Sipendi kugombana kukisima. Najua kisima ni kimoja. Tunachunga zamu kwa zamu. Mnanifuata? Ndio. Ni wangu. Tangu sasa wewe unakuwa mchumba wa Tamasha na kuhusia. Tamasha, tangu sasa na kuhusia wewe ni mchumba wa Ebonga. Ebonga Tamasha ni mchumba wako. Unaweza ukaenda. Nashukuru sana. Sawa, mkwe wangu. Mama, jua nini mnanikataza kuolewa na Kayumba mama? Mama, shinakuuliza mama. Nikwambie mara ngapi unisikie? Nasema sipendi kuolewa na Ebonga mama. Simpendi. Mama, kipindi cha zamani sio kipindi cha sasa mama. Ili akoesha mtoto ngaliki mtumba mama yake mama. Zamani ni zamani na leo ni leo. Mama, uniache niolewe. Wewe Tamasha. Upende usipende utaolewa na Ebonga. Sitaki kuolewa na Ebonga. Utaolewa na Ebonga. Utaolewa na Ebonga mama. Mimi nitaolewa na Kayumba mama. Bipale bishuke mama nasema. Jua nini? Siye tunatumikisha ni desturi ya makama. Na siye
hautavunja mila yetu. Mama, itavunjika. Haiwezi kuvunjika. Itavunjika mama. Mama, itavunjika. Haiwezi kuvunjika. Hapana kuongea na mimi kisa unasimamisha mishipa ya shingo. Upande ushuke utaolewa na Ibonga. Mtoto wa Mtabiri. Toka! Toka! Utaolewa na mtoto wa Mtabiri. Lazima utaolewa. Hautabadilisha mipango yangu. Shenzi. Napenda niolewe naye. Nishampenda. Salamu Sultan. Salamu. Salamu Sultan. Salamu. Sultan, nilikuwa njoo niko nakuya kukuletea dawa. Yo hii hapa na bibi yangu. Asante sana mzee wa maajabu ajabu. Nafurahi sana kwa kunipa dawa ya kumponesha binti yangu. Najua leo atachangamuka. Asante sana. Kipindi mzee Mtabiri alikufa, nikajua kila kitu kinaisha. Lakini nikasema mzee wa maajabu ajabu weko na atanisaidia, shida yangu itaisha. Najua karibu yangu mzee utaishi pamoja na mimi. Kukikao utakuwa, nitakuongezea pia na madaraka. Nafurahi sana mzee wangu. Asante Sultan. Asante Sultan. Asante Sultani. Tulianza kusikia boka. Juu ya ole Kifinya. Tulianza kusikia boka. Alianza kumwogopesha bwana yangu asimtunze mtoto. Yote ile Sultani. Sio na wasiwasi mama. Kifinya hawezi kuweza kitu. Kama alimuua mzee Mtabiri, ile ilikuwa ni bahati mbaya. Asante Sultan. Haiwezi tena kutokea ndani. Bakie na amani. Asante Sultan. Félicitations. Merci. Félicitations vraiment. Merci. Alors, il y a une compilation ya ma cinéma presque tatu, je crois. Kulikuwa ndoa, kulikuwa ine, kulikuwa ndoa, kulikuwa kimfinyo, kulikuwa jiwe na mshahara wa zambi. Voilà. Je pense que parmi les cinéma, ni cinéma ya kuonesha kwa RTGT. Ndio. Je crois depuis tunaanza kuonesha. Kwanza sijui niseme nini. Nashukuru sana RTGT. RTGT inatusoutenir sana. Kwa hiyo tunashukuru sana. Sana na tunazidi kumembea Mungu azidi kumibariki. Voilà. Alors question yangu, alors à travers ma cinéma, je pense que ulianza tuwezi revenir sur ya kwanza ya pili ya tatu. Je voulais juste savoir on a tourné cinéma na objectif gani? Bon, kama tuko tunacheza mafilme
ya mingi zaidi ukichunguza mule ndani mko ni conseil. Batu basikuwa nafata sinema tu gisi lichekesha. Ilifo bako natosha amo mashauri mwa fulani mule ndani. Sasa vile tunaonesha ile sinema ya jiwe. Ile sinema ya jiwe kulikuwa mtu mwenyewe alikuwa anazarauliwa mkijiji, alikuwa mlevi wa pombe. Lakini Mungu naye anapendaka kujitukuza njo kubatenda mabaya. Poke autukuze jina yake. Na ndio maana Mungu alimtukuza ule dada mwile sinema ya jiwe. Akamupermettre que na yeye akakuwa mtumishi wa Mungu, akasaidia kile kijiji. Na ule dada njoe. Na ule dada njoe. Okay. Na ule dada njoe. Wakati je crois malaika alikutokea nyuma. Bon, parce que tusibakie quand même pas cinéma tout moya. Alors nitarudilia kuma question ya ba téléspectateurs ba mingi wakati tulisema kwa mwanzo que cinéma ilianza depuis mutumbo, c'est pour faire comprendre que ni kitu kenyewe ulizaliwa nacho, ni kitu unapenda, ni kitu kenyewe kwa apprendre. Mais kuko quand même ba idole bale benyo na waziaka mu niveau na bangaliaka kukotea Tanzania, kukotea mafashi nyingine bale ba tourner cinéma bale batangulia na ona ba imiteaka. Kuna ba acteur bale benyo na preferaka quand même. Ça ba acteur gani? Maki tuseme mimi napendeleka zaidi sinema Nigeria. Okay. Alors na mu sinema yako natumikisha Swahili yetu ya kawaida hivi gisi niko naongea hapa. Okay. Okay. Utatuambia namna gani unafanyaka kwa kurecruiter ba acteur na ma difficulté kama unasipataka na nani anakusaidia kukotea kufanya ma realization zote? Bon, naweza nikaseme basani kwanza tuko nabo. Tunakuwa na salle yetu tunafanya repetition pa Saint Michel. Okay. Basani tuko nabo. Alors kukotea realization kipesa kufanya kazi ya sinema kufikisha paka na filamu inatoka sio kazi rahisi. Ni msaada wa nani zaidi ama ni mchango wa magrupi yenu? Ndio, ni msaada inatokea ndani ya gundi. Donc ile msaada kidogo inatokea. Na faida gani mnazipata tangu mnaanza kutourner sinema? Bon, faida naweza nikasema iko hawezi kufanya kazi yenyewe upati kitu. Okay. Makisema kufanya kazi, maki uko unapata kitu, ukisikia mtu alisha bunga, sasa sipataki hata ni muongo. So uache kujisha bunga. Wao upataki, acha kucheza sinema kama upataki. Donc unasema ke sinema kwako leo ni maisha. Kwangu ni maisha. Kabisa. Alors utaongelea nini kufuatana na sinema ya Kalemi? Bon, naweza kuongelea kufuatana na sinema ya Kalemi zaidi kubenzangu bastari. Naweza nikubambia tu tujipe moyo, tusiregee. Tujipe moyo, tuendeleshe kazi yetu. Siku tu hii Mungu atatujibu. Hapana kukata tamaa. Na souci yako ni kusema que un jour ukakuwa na wewe actrice na collaborer na ba actrice na ba acteur bengine au niveau national aussi international, ou soit souci yako ni kusema que faire évoluer seulement cinéma yako au niveau ya hapa Kalemi? Hapana. Okay. Hivi kisi nisema Nigeria napenda hata busubuhi tu. Wanguke Nigeria. Ndashuka Nigeria. Na ba acteur na ba kule. OK. Alors je pense que à tous pour recevoir mon appel, mais merci quand même pour ba téléspectateurs ba mingi bana tuandikia na bana Twitter. Tunashukuru Ben Mwamba anakufelicite. Anashukuru, anasema ke Mungu atakusaidia, unaendelea. Na kuko ba telespectatrice ba mingi balikuwa nauliza fasi gani batakuwa nazipata sinema zako. Bon, fasi ni entrée ya Tumbwe, pale patanki. Ukifika tu pale patanki, deja unapata mafilme yote pale. Pale pa Mama Maria. Alors, na ba acteur gani mu niveau ya hapa Kalemi benye unakubali na biosha collaborer nabo benye balitangulia kwanza sinema na bale na bego banakuwe? Unaweza nikasema mwenye nilionaka anatangulia mbele yangu ni Maître Kilimali. Ndio nikasema na baba bengine ninaanza kubaona ni nyuma yangu. Pamoja na hiyo bote na bakubali. Sina nole nitachagua kusema nilimpenda fulani njoo anayua na huyu fulani ajue. Bote na bakubali. Kama Maître Kilimali alikutangulia shauri collaborer naye? Ndio, nishakawahi kuongea naye zaidi ya mara 4. Kutumika naye, kufanya naye. Siatumika naye lakini kuongea nishaongea naye. Okay. Alors à travers ma cinéma zote ambazo zifanya Kalemi na zinakuwa ngapi zaidi na unazitourner zote mwa theme gani? Mwa tuseme nilisema ilishakuwa 12 na hii njoo 13 ndio. 12 deja na yote kuna existe. Yote. Okay. Mateme mbalimbali. Mateme na changana. Kuko ya ndoa, kuhusu falme, bia vile kuhusu mbaraga. Tunakuwa presque au mwisho, je pense que masina zina mingi, mais tutawapatia ka extrait ka cinema yenye iko déjà première partie. Inasikitisha. Donc début. Na unatumika na ba réalisateur gani? Ba cameraman, ba monteur, na maison gani? Tuko na Emma na Jitati. Okay.
Emma na Detach, Emma naendelea beaucoup plus mon réalisation de ma clip vidéo, également Detach na yeye anaendelea aussi ma réalisation de ma clip vidéo. Merci kabe wanatufuata vraiment ni ba producteur bakubwa na boto na ba féliciter, tunabashukuru quand même, merci. Tutarudilia kwa inasikitisha avant de clôturer et puis nitakupatia micro c'est kitu kimoja lazima sana. Inasikitisha extrait, je pense que première partie chaque disponible. OK. Ndio. OK. Réalisateur que OK maman. OK, vile ndio très bien, attends wageni. On a quand même pas de problème. Je vais Mima. Présente papa. Donne-moi de l'eau à boire. Ok papa, merci. Ça va? Oui, ça semble aller, papa. Si je t'ai appelé ici, ça ne signifie pas que j'avais besoin de l'eau. As-tu déjà trouvé une belle réponse? Oui. Mais pardon, papa. M'aimes-tu? Veux-tu gâcher ma vie? Veux-tu me tenter? Franchement, je t'aime profondément. Papa, je ne t'aime pas. Et je sais très bien que tu m'aimes pas. Tu veux juste gâcher-moi. Papa, unanideranger sana. Unanikosesha amani. Kisha uko pale na kubeba saa baba yangu. Niko mfanyakazi muhimu, lakini mama ananibeba saa mtoto wake kujizalia. Sikupendi. Unakosa haya. Mama yuko hapa nje kuveranda na unaniita juu niambie pia hivi. Kuko siku atakatukuta. Mimi naona niambie tu mama kweli. Mama! Arrête! Et si tu oses dire ça à ta maman, je vais te chasser de ma maison. Et d'ailleurs, je vais faire la calomnie à ton nom. Ni bora unisemee kweli yenye nilifanya kuliko kunisemea bongo bwesi kufanya. Na niko namuonesha hapa mbele yako. Mama! Célestine! Mama! Mama! Célestine! Oui, je suis... Madame, regarde cette fille. Elle est devenue une mauvaise enfant. Partout là où je passe dans le quartier, elle est mal imputée. D'ailleurs, elle risque de nous créer des conflits avec le voisin. Mais chérie, y'a quoi? Elle est devenue impolie, orgueilleuse encore. Elle risque de dire un jour que je l'aime. Chérie, ne dis pas de mauvaises paroles à l'enfant, parce que la bonne est aussi l'enfant de la maison. Écoute-moi, madame. Écoute-moi bien. Oui, je t'écoute. Elle n'est pas mon enfant. Et si elle continue à rester ici, vous verrez à quelle température moi je me dilate. J'aime ma fille, serre un peu. Viens bébé. Kifaransa bwana. Tulipima. Kinanguka. Niko nakwambia, kurudisha minerval. Félicitations, je pense que ma message quand même iko mingi sana. Ulisema una na sponsor? Ndio, sina na sponsor lakini kuko batu bale banakana jitoa kama vile Musaeri. Okay. Sijui naweza sema Mungu ampe tena nini kwa ule kaka. Kama vile RTGT. Ni sponsor deja. Make Mungu tu azidi mabaraka shusha make iko na mwangika kwa RTGT. Alors uko na kamera na uko na micro ba fan yako yote bale banapendaka cinema yako bale bote banafataka RTGT na bale bengine babatika kufuata cinema banabatika kufuata cinema juu upo unastambisha kwa nyumba mna rendre compte que au star même si ni pas négliger quand même. Alors ba téléspectateurs ba mingi je ne saurais pas revenir comme message yenu mais mi quand même na retenir bien mingi binyi banongea ma message ba mingi bana kufeliciter ba mingi banapenda ba jouer face na fanzia répétition ba mingi banapenda ba jouer ma composition za cinéma donc ma condition za kuintégrer mu groupe yako na jina groupe ni groupe gani na ba mingi banapenda ba jouer vitu gani ambao wanabatayarishia mu avenir yako. Alors na bile benye hatukuweza kusema hapa parce que tunafika quand même kumwisho. Allez, c'est comme qui dirait tuko kufanyia interview afanya yako njoo uko naongea na bope ke live. Asante. Bon, fasi tunafanyia ka répétition ni pas Saint-Michel. Ça vile au samedi, ufike pas Saint-Michel, tutanikaka tunafanya répétition karibu sana, ça ni 14h juste. Bingine biote utabikutia pale
sitaweza kubifasiria hapa. Na neno nitabambia batazamaji, na mishukuru sana kwa kunisapoti. Juu kama mtu anafanya kazi yenyewe haifurahishi, sidhani kama message inaweza kaingia vile naingia saa mvula hapa. Manake na mimi namipenda. Sijui nitamipa nini, nasema tu Mungu mwenyewe ajue kile atatufanizia mie na mwenye. Na mishukuru sana kwa kunisapoti, na nilisikia mashauri yenu na njoo maana leo niko hapa, na napenda tena muzidi kuniombea nipite tena hapa. Antuka ile nachunga maombi yenu. Félicitations kwa mingi, nikirepere batu kidogo. Professeur Alpha anakufelicite depuis le quartier d'Alpha na madame yake. Papa Justin anakufelicite na yeye depuis Kisebwe. Mama Florence anakufelicite na yeye na batoto bake bote, anasema anapenda sana sinema yako, et d'ailleurs bana prefera kajiwe. Njo question mimi pena niulize, parmi batoto yako bare 12 kuko mwa anasema ki hauna 12 uko hata na 19 parce que basafata sinema na yako mingi ni Christian. Na également Asumani anafurahi, anasema ki félicitations dada, banakufataka sana, mimi bakona bahati ya kukuona na kujua ba mingi balikuwa wanasema una academy mais una tourner hapa sinema. Sinema gani yako nyo unaka iko unaipreferer sana, nyo unaipenda sana nyo wewe parmi sinema tourner? Hilo unasema kama mimi nilifanya effort ya mnene sana. Tuseme sinema yenyewe napenda sana ni tu ya kesho hapa. 2. Inasikitisha na shida. Maki iko inaningia afu mimi peke na farijika. Sijui niseme nini. Ni sinema mzuri sana. Alors je pense que la question kama mwisho kwa kumalizia ni kusema que pour le moment batu banafata sinema à travers RTGT, mais batu bakwa refata kwa RTGT, banabatika kupata sinema zako wapi? Nilisema hivi, entrée ya tumbo pale pa tanki. Kufika tu pale pa tanki kama Maria. Peke édition? Ndio. Ama na wewe peke tuko sur place. Pale kabisa. Fika pale unapata masifika. Tunashukuru sana, merci na kubali bote banakusaidiaka. Merci également na kwa kuturemercier si RTGT kwa kazi tunafanya à travers direction. Tunashukuru également kwa confiance ya mwe ba téléspectateurs wa kutupatia confiance kwa kutufuata chaque fois tunadiffuser programmes zetu, ma cinéma zetu. C'est vrai tulikuwa tunaenda en dehors, ingine nje tunafurahisha batu parce que chaîne yetu iko multi, inasaidia batu mkote yote na inawafurahisha batu mkote yote. Tunashukuru également kwa mashauri aussi à chaque fois kwa problème watu wanakuwa na Twitter. Courage également na kwako na surtout kwa kazi kwa naenda nilifanya. Mungu akubariki kwa watu wengi wanakufeliciter ba mingi. Je ne saurais pas quand même kusoma message par message kwa kile wanaandika, mais quand même merci, tunapokea ma message zenu zote na confiance yetu tupatia. Alors je pense que salutation hata kubaili batatu bali balaka kunyumba kama unaenda bafata tabasalimia, na ya kwanza nitatosha kwa numero ya telefone. Okay, sawa. Bon, namba yangu ya simu ni 081 62 27 313. Namsalimia Jibril, namsalimia Nourrisson, namsalimia Jolie Kimfinyo, Jolie. Kimfinyo. Kalozi. Ndia hapana. Bonke nasalimia gundi muzima étoile dédiée, namsalimia André, namsalimia Emma. Na Ditach. Ditach nakusalimia madame, André nakusalimia, mwote madame salimia. Merci également Prof Alpha, merci infiniment Ben Mwamba. En fait, na ba téléspectateurs tu je pense que ni sema que ta clôturé na mu deuxième partie de l'émission. Nashukuru sana vraiment kwa kuweza kuitika wito wetu. Nitarudia côté ya technique et dédicace spéciale kwa téléspectateurs na ba téléspectatrices bote kwa kumalizia émission. Ta chanson, il y a Willy Paul en featuring la Mehdi. Je pense que ni maman, c'est bien sûr le titre. Il t'a clôturé l'émission et tout. Et aussi bonne fête comme maman parce que nous avons. Merci. Ok, papa. À très bientôt. Restez branchés au programme de la RTGT. C'est un plaisir vraiment d'être avec vous à travers cette émission Top Weekend de ce week-end. Merci à la grande équipe de la RTGT. Merci infiniment à Ramazani Massoudi pour la réalisation. Merci à la supervision de tous nos amis, collaborateurs, journalistes qui sont avec nous sur ce plateau, en fait, bien sûr, sur ce plateau. Merci également à la coordination de Stéphane Canela. Restez branchés au programme de votre télé, car les meilleurs est à venir et à très bientôt. Merci. Merci, Justine. Merci. Willy Paul, José, unataka penzi ama unataka penzi? Mama, basi ukitaka penzi nifuate twende hivi. Mama, mata nikupalilia kama kuku wike. Mimi kijana bomba, utanipenda sana kwenye duve. Hey, yeah. Siri zikigongana utafahamu siri ya hii duve. Mama, malikia nikamate mgongo, na mimi nikukamate mgongo.
niendeshe kabaisikeli na ujuzi wa jua kali. I swear I don't lie, lie, lie. Niwe mina die, die, die. I swear I don't lie, lie, lie. Niwe mina die, die, die. Mama, 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 mama. Sheri sheri, nikutafune kapikichi, nikubebe my baby baby, tufike paka kileleni. Amini naposema nakupenda, amini naposema nakujua. I love the way you take it down low, I love the way we take it down low. Give it to me baby, take it down low. Umoriza mamoriza, take it down low. Niendeshe kabaisikeli na ujuzi wa jua kali. I swear I don't lie, lie, lie. You wait me not die, die, die. I swear I don't lie, lie, lie. You wait me not die, die, die. Ma ooh, mama, 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 ma ooh, mama, ma, ma ooh, mama, mama, ma ooh, mama, ma ooh, mama, ma ooh, mama, bombastic. Kuna mwanaume moja tari bombastic ni mimi. Naweza kuwa you are bombastic. Nikubebe pepete kibombastic mama. Lambe design gani? Nikubebe design gani? Oki majesty. Nifunge bao Kironado baby fantasy. You're my fantasy.